share din ako ang bagong favorite karon nga snack from my garden lang. Okay, so I started making this last week. Okay, gihatagan ko kamunggay, and so I have to make use of it aside sa isagol na sa bread. Anyways, just got malunggay from my garden, and nagkuha lang ko og 1 cup, and then I have to chop it finely, not so fine, okay ra kay texture, and then added half cup of cornstarch, 1/4 cup of water, 2 eggs, and then papalasa, which is on the description. And kani siya, we have to add ice kay need ni siya nga i-fry nga cold para makuha na to ang crispy consistency nga atong gipangita for this one. So lami kani siya nga snacks, guys, makaadi kaayo. And so nakanon na ako kuha di mga other leaves aside sa malunggay. I also got mulberry leaves sa akong garden and some saluyot, and then nakuwangan man ko, so I had to go to the basurahan para manguhag saluyot and spinach. O jiva nakalibre. Okay, nag-crave mo gud ko ani. So ako ra siyang gidip from the same batter. Ang mulberry leaves akong giuna kay dagko man siya. And dali ra kani siya, guys. If the oil is very hot na, kadito gid kay like seconds. And then imo siyang balihon para di siya masunog. And then imo na siya i-drain on paper towels or cooling rack para ma-drain yung excess oil. And I also did the same sa mga saluyot and spinach. Maulagya pa na akong ibuhat. I just dipped it after washing. I dipped it in the batter with malunggay, o diba healthy kaayo kay nagud siya malunggay ang iyang batter daan. Plus we're eating leaves. And then balihunan nimo very quickly, like 10 seconds or even not even 10 seconds, 5. Then awalan tansyahan lang para dili siya masunog. And then drain it on paper towel. And last batch nako was the baby spinach. Nagkuha lang ko og katong mga very small leaves nga wala pagikaon sa aphids. And then gamay ra ako nakuha kay gamay naman lang sad ni. So I just tried kung mo work ba siya for this one. It's experimental but it's worth it. And I served it with spiced vinegar. Depende na ninyo kung unsa ninyo pag unsa yung ganahan nga ibutan sa yung vinegar. That's it. Our healthy or joyful options for snack. If you like this kind of video, just follow for more. Thank you so much for watching. Bye.